They are preparing for baby shower. Sit down. You're taking Mga bata, anuhan nyo ng kakaluan nyo mga bata? Dolls? Oh, ibigay mo sa anak mo para siya mamigay. You'll be here. Say hi. Kids, come here. I will put you come, line. This is my name. What's your name? You go this side. Okay, tell me your name. What is your name? A for I-M. Sim. Good. Oh, guys, your name is starting letter A, yeah? Starting the letter A, right? Yun na guys sila. Birthday ni Adriana at saka baby shower ni Dulce. Nandito yung mga friends ng nanay ni yung mother-in-law ni Dulce, yung mga friends nandito guys. Ayan. Kami naman mga Nepali yan. Ayan, daming cake. Baka magkaroon tayo ng 1 million views. Mabuti. Mabuti sa atin. Kilera. Si Buntis, imayin ka na yan. Report kayo bukas. Hindi na makain si Buntis dahil sa... Kami sa bahay ni Dulce dahil baby shower. Kaya yan guys. Dito kami. Yeah, everybody. Yan guys ha. Dito kami guys sa bahay ni Dulce at saka ni Sumon. Sumon at saka si Dulce. Halo, Banday, Tamaro. Halo, Banday. Okay, doon ka. Binibideo ko pa. Ready? One, two, three. Smile, guys. Oy, kayo. Happy baby shower! Happy baby shower! Video. Oh, video. Yan guys. Ram Rosala. Oy, doon na pag-Philippine pa. Sinetri, ano pa rin Exit mo pali. Exit. Happy birthday, guys.
din na. Kasi walang liwanag. Ang kinis nyo. Walang liwanag. Ang hype ko paliwanag. May Oy, I love you. padilim. Doon ah! Doon ah! Isuno. Tayo lang nagpagulo. Kuha na tayo dito. Kuha na tayo dito kasi. Okay! Yay! Baby shower! Ready! Happy baby shower! Ay, sandali mo. Sabi ko sa kanila. Ano to? Hindi naman nagano to. Baliktad siguro. Ay, hindi ba? Yung twist. Wala naman eh. Ikaw to paper, I think. Yeah, saan yun? Yeah, arusan. Di ka na, yeah, kiba. Fill up. Right down. Slide kid, slide. Up and right. Slide kid. Right. Left. Sa? Ito lang naman palang irorot. Gino ka rin. Wala akong bigay eh. Wala akong bigay. Happy baby shower! Baby shower! Happy shower! Baby shower! Happy birthday! Happy shower! Baby shower! Yay! Hooray! Hey! Adriana! Hip hip! Guli! Okay, baby shower and birthday. Yay! Everybody clap. Clap. Yay! Everybody clap. Hip hip! Adriana? Hip hip pa! Ole! Yay! Clap everybody. Ito naman alam ng alarm. Pauwi na to. Yay! Clap. Oh, ano? Ayaw mo mag okay lah. Done. Mami, the boy or girl? Not revealing. Hindi kasi nila sasabihin yan. Kasi babae yan eh. Lala, Sadia, rulay ko no na. Bakit nandiyan na yan? Prepare sila guys para ano yan. Hindi na ako. Gusto ko rin yung kasi mag-kill na lang tayo dito eh. Apple! Banana o. Uy, Tarzan yan. Yay! Yo, baby shower ko.
Baba. Sila, yung mga pamilya nila na din. Tiyo, tiyo. Kung wala kang pamilya, dito kami nasa. Wait. Oh, banana! Hoy, makinig kayo nandito. Happy birthday! Yay! Copyright. Oy! Foto kayo. Oy, pulukit na rin! Ya video कर रहे सा. Paano mobile ko dun siya? Video कर रहे सा. Bakit din siya na lang? Buhari like kone. Oh lah. Ala, nalabo-labo na. Kain mo yung Rosie, huwag mo yung luluwa. Turay turay dinos, turay. Kana sagdenan ni. Ana? Ama, turay dino buhari lay. Turay khanus buhari. Baby ko bita, bukay sa lahat. Tingnan mo, ang ganda niyo. Hearing that's so nuara. La buhari lay ama ko. Puray sa 1%. Buhari. Sumon ko pachi bibi shower. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Sumon ko bibi shower pachi. Sumunta gato boyo. Gato boyo gato. Walang naghuri. Reset. Busog na rin si Suman. Tumayo ka na doon. Sibigay mo na sa amin yung mga dalawa. Hindi para yun sa kanila. Ano pa mga binigyan nyo? Bilisan mo na, Dors. Hungit lang naman ang hungit si Dulce. Busog na. Labad ang laki naman. Kapatid ni Dulce. Nanay niya. Huwag may ganon. Tayo mo. Ay, ganyan. Oh, kapatid ni Dulce guys yan. Kapatid ah. Picture na! Picture! Oh, taga picture. Oh, picture nyo daw yun. Yung the picture daw, ate. Hello po, tita, kuya. Wow. Andito po kay Men,
pag shower, baby shower. Nakikishower kami kay Dulce. Wala daw yung kami ng pamilya ni Dulce dito. Ipakita mo kami nandito. Ito po, hello, ito po, ito po. Timang, hi, pamilya ni Dulce. Pilipina. Hello po, hello po. Hello po. Yay! Buhay na. Ala, nilusob na lahat doon. Na, hindi ko na makita. Screenshot mo, Timang. Hindi video, tinitingnan niya yung ama. Sa Pinas. Hindi gusto niya makita ni nanay niya. Nanay ni Dulce. Dapat harapan na. Bye. Darling. Kaya may sobe ang may. Garmi. Tingnan nyo na lang sa YouTube. May YouTube po yung... Amara, Dada. May isa pong YouTube yung Pilipino dito, yung Mom's Vlog Nepal po. Mom's Vlog Nepal. Search mo na lang kuya. Sa YouTube po. Oh. Mom's Vlog Nepal po. Tayo yung po. Okay po. Bye-bye na daw. Mami ni Dulce. Ang ganda pala ng mami ni Dulce. Bye rin na ba? Bye. Oy, ang ganda pala ng mami ni Dulce. Oh. Ganda niya. Timang, may tubig ka? Ang ganda niya. Mami Lola, Philippines ko Lola. Happy birthday daw, Adriana. Ayun, sa kwarto ni Dulce, magkaluluto natin. May tubig doon, di ba? Wala, nandito. Tinlagay dito. Saan? Dito kay Adrian. Sa water bottle is doon. Wari ka na tubig. Correct. How? Ano yung ano ko yung buso? Pumunta ka sa kusina. Sa kusina ka, ani. Kaya. Happy birthday! Oy, yeah, 1, 2, 3. Oh, Maya Garni. 1, 2, 3. Chupa pa ni Garne. 1, 2, Maya, Maya. Bibila chupa ka ni. 1. Wow. Oy, sumadya. Ano na ka? 1, 2, 3. Maya ka rin, bibila. Kasi hindi na magbabayad. Naramdaman mo. Naramdaman mo. Asan yung sa akin? Unahan daw. Unahan ito. Hindi ka naman. Puta, iyo. Ito di kina. Hindi ka ba nagpupunta? Ya kana kanday sa. Kami ya kana kanday sa. Kami kayo. Hoy. Saan ba chat-chat? Oh, meron yan sa. Ito din ang baca. Saan baca ko ba? Kumakain kami dito. Pwede sa kusina. Ba't ka papunta dito ulit? Uy! Busa uta. Guys. Kain namin yan. Oh. Sarap. Dito sa. Ha? Panik! Oh, Bibia.
aro. Amro tamang didi aro. Amro tamang didi. Sabay nila sumon. Bye! 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 Ay! Mwah! 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 As! To you! Happy birthday to you! Yan guys! Ay, yan daw na di baro! Ay, yan daw na di baro! Ami tagarjani abata guys! Uwi na kami! Nagabihan na kami! Ayan guys! We're going, guys! Let's go! Bye! Guys! Las Quatsanderang tropa! Nakwat sa pamor! Eh guys! Nawala na! Kala ko nawala na! Nawala na to! Dito kami kasi gabi na guys. O, tingnan ninyo guys. Gabi na o. Hinatid kami ni Somon. Yan guys o. Very nice. Walking distance. So happy na celebration na! Bye-bye. This one must stay in your mother house. Oh. Eh, hunca. Lah. Ay, amila. Kuti paisa eh. Kami sa Amro Micro. We own the micro guys. Hi. Micro. Kami sa micro.